श्रीमद पांडुरंगाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक जय, श्रीमद आनंदाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक जय, परिज्ञानाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक जय, सत्योदय शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांक जय, प्रमंडलाधीशांक जय, प्रमंडल संस्थानांक जय, गुरु परंपरेक जय, भवानी शंकर देवाक जय, मल्ली भुवनेश्वरी मातेक जय, राजराजेश्वरी मातेक जय, दुर्गा परमेश्वरी मातेक जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदित्य सतीश ओम अग्निनाग्नि समेध्यते कविर्गृहपातिर्युवा हव्यवार्जुहास्यः। ओम दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे ध्वान्तं समृद्धि नमोस्तुते। दीर्घतमामामध्ययोजिर्वान्दशमे युगे अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः। ओ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगादते शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तुमरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे रहरं विपापं परमेश्वरोतं यत्पुण्डरीकं मुरमध्यसर्गस्थं तत्रापि दर्हं गगनं विशोकस्तस्मिन् दन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादोसरं प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्य महेश्वरः इदं फलमया देव स्थापितं पुरुषस्तव तेन मे फलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। सभा प्रारंभ प्रार्थनेन सूर्कर्य। ओम दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरलोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः।
Jai Shankar to everyone. With the blessings of Param Pujya Swamiji and Lord Bhavani Shankar, we are organizing this 9th Yuvadhara Sammelan. The first one was in 2013 in Mangalore, and it was formally started during Chaturmas. Swamangal Chaturmas Vrata Velari. Yuvas would come to the mutt where Swamiji was there, and we would spend 2-3 days with the interactive sessions. Of course, Shibirs have been going on for more than that with Karseva Shibir, which has been one of the maybe icebreakers for Yuvas to the mutt, where Yuvas come here, put in the work, get connected. And it's a great opportunity for us as Yuvadhara, as our Samaj, to have this opportunity to be constantly connected with our root, strengthening our skills and who we are as people, as individuals. And so this Shibir we have planned with interaction with Param Pujya Swamiji in mind, and a lot of skills which we wanted the Yuvas to imbibe. So one was the musical session which Dhwani Pachi is going to take throughout the 2 days. Also entrepreneurship is one of the topics which we will be bringing into the Shibir. I think for almost the first time where we are bringing such a topic into a Shibir. There will be a short tech introduction to other activities, and so it's good to have all of you here. I think 45 Yuvas registered for this Shibir, and we were really happy because we announced this at a late juncture, and it was good to have Yuvas commit and come at such short notice, because Sammelans usually happen during Independence Day, the weekend around it. This time it's the first time we're having it in January, and it's great to have all of you there. So with this, Param Pujya Swamiji, I request you to share Updesh with all the Yuvas and have the Sammelan open. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद् धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीम् अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। हा संमेलन आयोजित केला तुम्ही शिबिर सदृश आमकां मस्त खुशी जाता आसा। अतुल्य केलेल बारी करसेवा प्रधान एक दवरल्या ते कल्यासूर केलेलें। युवा पिढी येता, कुटुंब समेत येता ती, सकलकी साव कोण वता ती, रांदप बरें आशिल्लें, धग्गो आशिल्लो, पोट वायट जालें, इतलेंची रिपोर्ट्स। करसेवा कायल्यार हातान काम करता पडटा। समज एक साव केलेल अनुभव व्हरता आनी ताजे संस्कार दृढ जाता ते। ह्या पंथा डिसेंबरांत एक NRI शिबीर म्हूण केलेलें, आनी त्या शिबिरांत 2 सदस्य म्हूण का तांकां देव क्रॉस्ड 35 जाल्यार वेदांत कुलकर्णी, गौतम दिवगी इंडिपेंडंटली स्वतंत्र ती आयिल्ली। 20 वर्स पयल्या फर्स्ट NRI शिबीर गोवान जाल्लेलें, तावड ती उपस्थित आशिल्लीं युवधारा मेंबर्स म्हूण। आतां च्याव घेवन चेडवांक घेवन आयिल्ली। एंड देन आय टोल्ड, यू नो, डू यू रिमेंबर वेदांत? येस,
थंय आयला. दे मेट, इट वॉज व्हेरी नायस. मध्यंतू येणाऱ्या शिबीर जाल्लेली, नॉट व्हेरी सक्सेसफूल फॉर वेरियस रिजन्स. हान तूं डिसेंबरान जाल्लेलें, इट वॉज व्हेरी नायस, व्हेरी युनीक. आमकां कसले एक एप्रिहेन्शन्स आशिल्लीं, पैलपंत येता सती ह्या वातावरणांत कशी जाता. द मँगलोर तांणी पावचे भितर द वे दे जेल्ड, इट वॉज व्हेरी क्लियर इट वॉज गोइंग टू कम आउट वेल. इट केम आउट वेल. तुमी चड परिचय आसा मठाचे आनी सो नॅचरली चिकेची एडवान्स्ड मुखार वचका. आतां आमकां ह्या शिबिरांतूं मस्त संतोश जावंच विशय म्हळ्यार युवधाराचेच सदस्य हाजें संचालनन करता सती निरीक्षण करचें. सिनियर संचालक आसता तेची करता सती. सो शिबीर म्हळ्यार सगळ्यांनी शिकचें आसता. थोडेंच आमगेल कर्तव्यानुसार शिकोवचें म्हूण आसता, जाल्यार कितलें आमी शिकयता ती ताचे पेक्षा चड प्रत्येक व्यक्तीन शिकता. हांवें शिकता आसा, तुमी शिका ती शिबिरांत. एटलिस्ट वी लर्न टू लर्न, हय की ना. आनी कितलो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा ती, प्रत्यक्ष ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा ती. ओ दीस इज अ बेटर वे ऑफ कंडक्टींग माय सेल्फ, दीस इज अ बेटर वे ऑफ डुईंग समथींग इवन कलेक्टिवली म्हणून, हय नवे. सो हान तूं प्रोग्राम्स दवरल्या ती कसले मनोरंजना खातीर न्हय, स्पेशल स्कील सेट्स डेवलप करता म्हणून, विच इज गूड. एज एन इंडिविज्युअल यू हॅव टू हॅव सर्टन स्कील सेट्स म्हणून डिफायन करूं जाता. बट रिमेंबर दॅट डज नॉट डिफायन यू एज एन इंडिविज्युअल, युअर स्कील सेट. बिकॉज युअर फायनल कनेक्ट जावंक म्हळ्यार दावा सांगा ती. आनी दावा मुखार आमगेले स्किल्स करले कितले, नोवेर. स्टील एज एन इंडिविज्युअल इन माय क्षेत्र, मगल रिलेटिव्स, मगल कुटुंब म्हणूं येता, मित्र मंडळी म्हणूं येता, बिझनेस म्हणूं येता, प्रोफेशन ऑर स्कूल ऑर वॉट एवर, थंय स्टील आय एम बींग इवॅल्युएटेड बाय सर्टन वॅल्यूज, रायट, पॅरामिटर्स. थंय ते स्कील सेट इम्प्रूव करचें. टँजिबल प्रोग्राम्स आसा ती. डोंट लूज सायट ऑफ दी स्पिरिच्युअल कनेक्ट which is the most important. Makes sense? Just as एक गम्मती आसता तें आसची. आमगेल मेन संचालक सानी दे हॅव केप्ट दॅट वायब्रन्सी. कितलेंय सिरियस आसा रे, फिंगर ऑन युअर लिप्स म्हण तशी एक डिसिप्लीन आहा न्ही, घुमटे कोण जाल्या. सो यू हॅव ऑल्सो लर्न, बट कंटिन्यू टू लर्न. सो स्ट्रे आय जस्ट गिव यू सम इनपुट्स ऑफ वॉट आय एक्सपेक्ट, हाऊ रादर आय एक्सपेक्ट यू ऑल टू लर्न. स्पेसिफीक प्रोग्राम्स आसा ती लेट द स्पेशलिस्ट्स ओनली स्पीक. डॉक्टर्स आसा ती फायर फायटिंगाचे आसा इत्यादी इत्यादी. कंडक्टेड मेडिटेशन आमी परत करचें आसा. आमी हांगा वचलेलीं श्रीवल्ली स्कुलांतू थंय हरीन हटंगडी मॅम, यू नो वॉट ही इज डुईंग. तुमी वचूल्यांत न्हू, केल्या न्हू, कार्पेंट्रीचे पळयल्या, आयकतच नवे. हां, चिक्के आयक न्ही म्हूण जाल्यार चिके करकार अशें करूं नाका, ती कलकी गडबड जाल्या म्हूण दिसता. गिव मी सम सायन मागशीची. सो ह्या पंताय वचूलेली मस्त एकाग्र आशिल्लें. आय थिंक मकर संक्रांती दिवस वचूलेली. सम स्टुडंट्स वर देर, ती करता आसत, ती दाखयलें, हें दाखयलें. आमी वचूल्यार इलेक्ट्रिसिटी वचूली. आय सेड वेरी गूड, हँड टूल्स वापरूंक म्हाका पळोवचें तुमी कशें करता ती म्हणून सांगलें, केलें. इट वॉज नॉट प्लॅन्ड, कळ्ळें. ही करतलीं आशिल्लो लोक, तांकां सांगलें. इमिडिएटली पटपट पटपट आनी सूर केलें. एट ईच टास्क आय फावंड एटलीस्ट 2 वर अटेंडिंग टू इट. लायक तें एक आसा, थंय ड्रील करता, मागीर ते प्लेस दॅट, मेजर इट आउट, अगेन ड्रील द होल्स, देन इन्सर्ट द स्क्रू, टायटन इट अप, इत्यादी इत्यादी करता आसा ती. सो समबडी इज हेल्पिंग. मागीर ही ऑल्टरनेट्स, तो ही इज युजींग द स्क्रू ड्रायवर, हो धरता आसा. थंय तशी चलता आसा. 3-4 कडेन जाता आसा. आनी ग्रुप्स ऑफिशियली करनाशिल्लीं. दे फावंड दोज 2 or 3 जाण ग्रुप्स पट चलता आसा. I was speaking to the other people and amongst them not one word was exchanged. And finally जायना फुडें दाखयलें. बापरे, how much we have to learn. आमी मायक घेवन अनाउन्समेंट कोन, हें कोन, इन्स्ट्रक्शन कोन, वी डिस्ट्रॉय द वातावरण.
सो ते कल्चर हळ्या is managed. Now what is that skill set? I don't know. It is communication without words. So they know what they have to do. Independently, individually they can do that, but collectively सुद्धा करताना not designated, he will be my partner and म्हणून सुद्धा कल्लें तांक सांग कापणी absolutely no words जावन वचुले. I know आमची गेल कोणे असल्यार कितले अनाउन्समेंट्स कितले सांगचे हें तें इंस्ट्रक्ट unnecessary जातशिल्ले. Brevity. Learn that. आमी कार्लांत म्हणलेलें खंय की वाचिल्लें I don't know. Be brief, be bright, be gone. You remember Maithili? And I said you also, but it is mine because I read it a long time ago. Now the beautiful thing is, at that time mic I had not handled. I had not envisaged also I will be speaking etc. Tawad bade Swamiji karta sati. And this is generally on stage kal korchamunik instructions karta sa, but I was relating it to life, to situations where even saan ek kale communications atana, you can maintain this. Zalni ek apna excitement aside all over the place vata. Tach zatale. Then I would ask Swamiji, ek question nimgile haun kal answer kel makaj gotna manu. Sadhyo, it happens, the mind gets all worked up, magir hagurta ek discipline yana pada, will understand and kitlu launche, titli attal manu. So we have to give time for the mind to understand that communication. But still that be brief, be bright, be gone is there. Some people don't know when to stop. Aikata sadma ani uleta vatati. Are enough here. Am tirteta nahi tashata. Swami anu haj khatir blessings hai, taj kate jayda, haj khatir zalle mar parat sur zata. The whole thing, what's happening? Tashich explain kartana ityadi. So try to do this. Makes sense? And a concrete example I found there. Kodne asleari sang chilo, instructor chilo, amish koryantash. Honey, just efficiently. There were 3 sets. That discipline has come. Besides that skill set, something has been given. Why can't we learn? So that admiration for something, sense of wonder, mantati, Einstein used to say. Now that's a little big word. Bondu can also wonder. He'll go on wondering. That's not wonder. But ek chamatkar ekkal ki zata sa. Isn't this efficiency? Then look back on how you have dealt with situations. Kitle ullauncha zata. Minimize that. संकेतान जाऊं का, क्विक जाऊं का, रिसेप्टिविटी वाढ का. आणि कितल्याक एक संबंध घनिष्ठ जाता गुरुसेवेन सुद्दाही संकेतान कळ एंटिसिपेशन असता. केन्ना म्हूण संकेत मेळ, केन्ना म्हाका कळ्ळें म्हूण जावं नजा. अर्थ जाता आसा. सो दीस नाव परस्पर संकेतांनी कोण का मस्त सगळें नाटक कोरका म्हूण दोळ हॉट केलें हें तें म्हणून आतां आमी केलेलें. बट लर्न. So you are in tune. Why can I पढ़ाईता असताना very focused जाल्यार आयल्यारी एक कोणे आयल्या मेरी an intelligent person will make place हें केलें. सगळ्यांनी पळोवंक का म्हूण ना. All these संस्कार म्हणटा ते बरे हाडा they are there. Let them be expressed. मेन हंतू आसतना तें. Make sense? मागीर आनीकल सांगचें. हंतू to bring in the divine component, to be aware of it, very difficult to define. So let me kal sangeda. Has skill sets asati. The life tumgel kashiyatta जीवन सुख दुःख प्रारब्धामिती सुख दुःख म्हणटात. मागीरची चड जात घेवन आनी इन्वेस्टिगेट केल्यार ओके हें एक पिरियड अशें आसा, वायट आसा, बरें आसा, हें मेळचे चान्स आसा ना, डोंट अटेम्प्ट दीस इत्यादी इत्यादी चिकेची स्पेशलायज्ड हें जाता. आय एम नॉट एंडोर्सिंग एस्ट्रॉलॉजी, बट वी नीड टू नो वी अवेल ऑफ ऑल दिस. जस्ट एज यू विल डिस्कस career with your friends and peers, but then if you are intelligent you will discuss with seniors who are in the field, who have experience, take their guidance. So tanto eko component hai manu. So tash ami kor mukhar vatati. That is thoi tumko correction melka, guidance melka mun sudai one of the entrepreneurship encourage korchat ami ek session davarle arthu jata. So again in that the spiritual hai melkalle. If I have to put it in one shloka, Yudhishthiraक निमगिना पढ़े महाभारतांत येता. Then saying,
प्राप्तं प्राप्तं ह्युपासीत हृदयेनापराजिता सुखम वा यदि वा दुःखम प्रियम वा अप्रियम वा. इतलं कळतंच नव्हे. सुखमय असो दुःखमय असो, वॉट एवर यू आर रिसिविंग, वॉट एवर यू आर accosted with, whatever you're enduring or enjoying, सुख असल्यार enjoying, दुःख असल्यार enduring, प्रारब्धवश येता. आपणाल केलेल प्रारब्धवश येता. प्रिय असो अप्रिय असो येता आसा. फर्स्ट ते सहन करका, ॲक्सेप्ट करची एक शक्ती येवंका. आनीकल सांगल्या कशी येता प्राप्तम प्राप्तम ही ताची उपासना करा ती. आनी कशी अप्रिय आयल्यारी naturally you'll want to remove it because it is creating dukkha. So the skill sets are there, correct nave. At the same time, to bring it to the level of upasana, upasita, that upasan sudain korka, along with using the skill sets, that is your connection with the divine. Hridayena aparajita. Hridayena parajita meri zale finish. अपराजिता हृदयेन ताजे उपासन करी म्हणून एक संकेत दिला. हे सूत्र है हाजे समजची हांची कोरका म्हणून एक विषय एक विश्वास दवरका. देन वी गोइंग टू हाऊस कशें करचें. एक्चुअली सगळे सिच्युएशनान जातवे डेफिनेटली जायच ना. हृदयाचें जाता सडन एंग्जायटी म्हण येद, सिंपलेस्ट स्टेज फ्रायट, ऑल दीज थिंग्स. ताचे खातीर कल आसा प्राणायामाचें आमी शिकयता आसा ते. डायफ्रामॅटीक ब्रिदींग सोर्स करचे पळय ते स्ट्रेंथ येताची आरामशीर. सो लर्न दॅट, मेक इट अ पार्ट ऑफ युअर रेग्युलर ब्रिदींग ऑल्सो. आनी दॅट विल एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द वे यू स्पीक. वाण इन टू ब्रोकन ना. ब्रोकन इट कॅन बी यू शॉर्ट विंडेड और फ्यूजिंग हियर. सो बोथ वी आर गोइंग टू अटेंड टू without making a big thing out of it. Kalne, we are taking the body and the prana shakti only to help us bring out. Vanil first take aradhana gomtinchi. Arthuzatasa, I am coming from what brings about the parajaya of the hridaya. Grossest, simplest example, sudden nervousness, sudden anxiety, pre-interview, stage fright, all that. Deal with it through this. आनीकले उपयोग ना विचार करूं आनी ना आई एम गुड आनी सर विजुअलाइज करचें. ब्रिदींग आतां समज जालें एक पण चिके जातलें. स्टार्ट विथ अ फूल ब्रेथ. तुमगे बायो फीडबॅकच म्हणटा ती आय एम गुड म्हूण येता. एंड देन यू आर फॉरगॉटन एंड यू आर लॉस्ट इन वॉट एवर यू आर प्रेजेंटींग. देन अगेन बी ब्रीफ, बी ब्राइट, बी गॉन. ओके, मेंटेन करतस का एक पण ताईल मागीर वांक जावन आसा. दॅट बॅलन्स इज ऑल्सो द स्पिरिच्युअल कॉम्पोनंट. मेक सेन्स. Then this aparajita makallam. Again, शास्त्राज घेवन कुरुक्षेत्रा वेळारी अर्जुनान कल्लें कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेय निश्चितं तन्मे ब्रूहि शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. कसलो जण सांगलें अर्जुनान. सडनली ही रियलाइज्ड दिस वॉज द फायनल बॅटल. आनी इट्स गोइंग टू बी मर्सिलेस. कितला आपणा लोक वता ती आनी मुखार आशिल्ले तावे आपणाले लोक. द्रोणाचार्य हांन म्हाका शिकयलेलें. कृपाचार्य असो, हो असो, तो असो, भीष्म असो. इतलो लाड प्यार मिला है. आनी आयदर ही विल बी देर और आई विल बी देर. सडनली इट dawned and everything went for a toss. What had been perpetrated on them, and they had no option. Remember one thing. Everything had been done. Peace koru kalne, but दुर्योधनाले आनी दुशासनाले इतलो दुराग्रह आशिल्लें आमी तांकां कले दिना ती. तांणी जंगलान वचून आपलें ही सोडच आशिल्ली. दे वूड हॅव अटॅक्ड दॅट. नेबरींग खंय एक किंगडम बांदपाचो जाल्यार दे वूड हॅव अटॅक्ड दॅट. सो थंय सुद्दां हें येत आशिल्लें. दे न्यू वेरी वेल. सो दे सेड वी हॅव टू फायट इट आउट. आनी हो आमगेलो धर्म. बट वेन कन्फ्रंटेड विथ रियालिटी एवरीथींग वेंट फॉर अ टॉस. मामका पांडवाश्चैव कोण पळयान हें म्हण रादर हन्ने ते धृतराष्ट्र दुर्बुद्धे धृतराष्ट्र प्रिय युद्धे प्रिय चिकीर्ष युद्ध करू कायले आनी ह्या कौरवांक म्हाका पळोवचें आसा. आनी आय वॉन्ट देम टू सी मी टेक माय रथा इन द मिडल ऑफ दी बॅटल फील्ड आउट ऑफ द पांडवा आर्मी. लेट देम सी मी म्हण तशी एक
धैर्य शौर्य म्हणटा ती घेवन वचलो जाल्यार अर्जून सडनली मोगलेश मोगल झाला. सगळें लॉजीक वापरलें हांवें केलें जाल्यार देन ही सेज कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव. मगल स्वभाव हो न्हय. I have become kripana, I have become miserly, I am not able to decide, I am not able to get conviction in what I am doing and correct म्हणून. अर्थ जाता सर तशी अवस्थेन थे कृष्णा आतां नाव आय एम अपीलिंग टू यू म्हाका कसलें डिसायड करूं जायना म्हजे खातीर कसलें बेस्ट आसा तूं सांग. नॉट रिलेटिव मेरिट्स आनी डिस्कस करून जस्ट टेल मी वॉट इज द बेस्ट थिंग वॉट शुड बी डन बाय मी आणि हियर आई सरेंडर. शिष्य तेहम शाधिमम रक्षण करी. दैट इज द क्रक्स. Arjuna becoming kripana, then still maintaining that contact, not giving that divine connection. I take refuge in you. तुवें नाका हांवें नाकात म्हूण म्हणी हांव सगळें सोडून वता म्हणलेलें बट तुका हांव सोडना आनी आय एम अपीलिंग टू यू गायड मी म्हणून. डू यू अंडरस्टँड दॅट? दॅट इज एन एक्स्ट्रीम केस. बट वी आर नॉट अर्जुना. स्मॉल थिंग्स ऑल्सो ब्रिंग अस टू वर्स सिच्युएशन्स. वय की ना बस खलास जाता हृदयाचें बल कॉन्फिडेंस आय एम शॅटर्ड एवरीथिंग इज गॉन इत्यादी इत्यादी जाता आसता. अगेन रिमेंबर दॅट अपराजिता हृदयेन ताजें उपासन करा ती म्हणून. देन चिकेचेक स्टार्ट विथ द ब्रिदींग. गिव युअर सेल्फ टायम. खंयचें एक सिच्युएशन जाल्लें हें जालें सडन शॉक अरे अशी कशी इतलें जालें कसलें जालें एवरीथिंग माय वर्ल्ड इज क्रॅश्ड हें जालें. बिफोर यू स्टार्ट यू मे वीप बट बिफोर यू स्टार्ट ब्लिटींग दुसऱ्यां सांगा ती take a breath, maintain your dignity, give yourself time. I am not in a position to decide, I will not decide. Kalnave aparajita hridayana. That I have a right to. I have a right to be happy because my swarupa is Satchidananda. Now it is so clouded, I am a ball of misery, not just feeling miserable. Third magir next step, magal swabhavu achhadita zalla. This is not me. This is like wheel आयल्या एक पर्द आयला on my vision. Tell yourself that. अपहत स्वभाव. मगल एक शौर्य आसा एक धैर्य आसा. My connection, I am losing sight of that, but this is not me. So remove that. Breathe, pray. Understand? Maggiri in different situations, how to bring about that hridaya daurbalyam tyaktotishtha म्हणेन कशें करचें परत हृदयांत बल कशें हाडचें will थंय तुमगेलें actual spiritual sadhana सुरू जाता. How you tell yourself, how you take the next step ityadi. But that is the crux. Don't give up at that time. Why I am bringing this out is that is the real spiritual skill. They are very precious moments. Certainly I don't pray tumko you should be preyed upon by these moments, but yattatiche prarabdvash. Don't waste them in simple dukhantuan magir hagur or cajoled by other friends, you come out of it and all. Thainche strike. No, I am above this situation. I can deal with it. Making sense? Kalle asa तितलं पहिले एक बसकारो का तुम्ही ऐकल्या भय भय म्हणल्या बस इट इज योर्स. कळ्ळें? खंयचे परिस्थितीन सान आसा सडनली दुख्ख जाता दुसऱ्यांक सुद्दां कळना आपणाक अशी म्हण तितलें एक पेन. आय डील विथ दॅट पेन. इट मे बी देर फॉर सम टायम बट आय एम नॉट लिमिटेड बाय दिस. आय विल नेवर बी डिफायन्ड बाय. डू यू अंडरस्टँड? देन द ब्लीट वोंट कम अप. You won't try to justify or you won't get vindictive, Hannah. You will be able to. That means you're doing upasana of that moment. How intelligently can I deal with this? You're giving time for divine inspirations to guide you. Making sense? Very, very simple. Shibiracha, thanch main lakshya. So in peripheral skills kalasate, we are learning, but we don't want to lose sight of this. Hridayana aparajita san, I will deal manu. The divine is very happy with that. Tantu, instead of sinking, you're rising above the situation. And that's how it goes on. Sukha dukha. Suddenly pussu jata na above it. May be static, but it is certainly not submerged and
above that. Then you will get all the divine help. So आमगेल संधीज असतात न्ही, morning, afternoon, evening, midnight. These are also sandhis. These are when everything stops. Your world, as you know, has been shaken. It is a sandhi. Respect it like that. Ashikor kama kalle, your connect cannot be with just your accomplishments or your near and dear. It has to be with the divine within you. Nazazaina. It will just be a sankalpa, an attitude, and it will fail. Something vaster is there, and I belong to that. Ultimately, that is my Swarupa. So I'm just appealing to that. Ekadav or no, you have to maintain that aparajata hridaya. Arthozata, this is what we'll be practicing. Sansanna Vishay anto yatta, ne unexpected kale inserts zalla hands zalla amto isme zata. Okay. Again, am I breathing correctly? Okay. Next ideas yatati. Makes sense? That is all. Maintain that. Maggiri आता आम्ही सांगेल भारी इतले का खुशी जाता सान आम्ही वचवलेली त्या चाइल्ड वांग खुशी स्टाफ हॅपी एवरीथिंग हरिनमा वॉज सो हॅपी पळोवन चायल्यान मस्त डेवलप जाल्यान थंय I was also very happy. But in all that, this was something remarkable. It was just happening. It was a demonstration. Why na? So everybody, amka ata nave roles meltana, there's so much to learn. There's nothing like backstep and you do म्हणून. Ani chad jawabdari yatta. Ani chad hankurka. Volunteers kartat mari. The moment I set back, I move back. आणि एक विहंगम दृष्टिकोन सगळं पळोवंक पडटा. I won't lose focus, but I don't have to. But then, sampashyema has to begin. Nahi? If I am not involved in all the nitty-gritties of vipashyema, sampashyema will happen. So that goes on. Focus, see in the broader perspective, again focus, this will go on. This will be a theme, even in your treks and all. Bring it up, Gumte kon karate. Makes sense? That is our motto, no? Math's motto, kona kotasa. Chakshur, okay. Bol. Aikalya. Mana to practice this, some things. Beautiful one, Vedic mantra. And the adjectives were Manta the Khoi Launch, Pashyema, Mevisi, Sampashyema, Vipashyema. Tajari vichar karate. That's the beauty of life. If you can view it like that, then you can be aware of something way beyond this also. That presence म्हणतात. थंय मागीर अपराजिता सन हृदयेन आम्ही काम करतात. गमटे करून करूया. These sandhis will come प्रारब्ध छाडतले. So थंय सुखांतो तितले दुःखांतूय तितलेंची म्हणजे एक योगी लक्षण दिल्या तुमगेल स्वभाव जावच्या सूर जातलो. वय नवे संस्कार नवे. I am defining the sanskaras. Makes sense? Some families पळयतात खूंय अशी जालें चलय तशी म्हणटा आवसूय तशी म्हणटा बापूसूय तशी म्हणटा थंड बस हांग कल्ले म्हाका करूं जायना. कळताच न्ही तन्ने तशें म्हणलें. सो इट्स बिकम अ जीवनांत आनी कले ना संसान्न विशय घेवनूच एक सायड जावंका. सो इफ द होल फॅमिली इज इंडल्जिंग इन दॅट खंय वेर डू आय स्टार्ट? When you are exposed to this, no, that is not my nature. I don't have to. There's another way of dealing with things, Muno. We have to get new samskaras. Arthozatas, and you have to be beacons of that. No samskara. Tum padele are ami sort agitate just and chike last this tanka because you are composed, you are maintaining your dignity, you are fully aware. It is a serious situation, but you don't have to get so excited about it. Tashizata. These samskaras we want. And Shivirantu, they have to come. Then you will reflect how badly you have behaved in the past. Thaik lajjayata. Lajjayilyari, this was not my swabhava.
कळतंच नव्हे. बिकॉज इफ यू इंडल्ज देन यू हॅव टू जस्टिफाय, देन मुखार गती ना. नाही मगल चूक नाही शिल्ली आनी तें तूं शिरकतात. यू कांट कम आउट ऑफ दॅट मोरासीस. So this is not mine, forget it, I have to grow out of it, Mary. There's a possibility of growth. Makes sense? You will be able to relate to incidents in your life with whatever general I am speaking. Come out of it, let others also come out of it. They self-feeding us, काळजी म्हणून, because she worries about me, I worry about him. खंय वतास गाडी? As though worry is the only manifestation of love. नाजा किरकिर काळजी करतना हांवें कितलो म्हाका प्रीत आसा जाल्यार दुसऱ्यान तुका ल्याक समव्यवहार करना. सो दीज थिंग्स आर एलियन टू मी. बिकॉज ऑफ दीस अपहतः मल स्वभाव जाता. सो इज बीइंग ड्रॅग्ड इन टू समथींग. दिस इज नॉट मी. इट इज युअर आत्मन दॅट इज वीपिंग. अर्जुना ती दॅट प्रार्थनास पळय, इट वॉज नॉट जस्ट a personality, it was a jiva saying, I am Shiva, why am I behaving like this, why do I feel like this, why am I so miserly, kripana. Majant itlasa, I am not willing to let that happen. I am not willing to. Kripana, miserly. A person can't give because he doesn't have, he is not a miser. Has abundant but kalki bhayan dina or whatever, he is kripana. Thai sudha Arjun manta asa. This is not me, not me. That is the Atma ki pukar. And Krishna had to answer. There it was no longer Krishna as an individual, it was Narayana only. Munu Bhagavan Vach yata. Direct Guru Shishya Sambandh. So we also, in our better moments, we generate that, build that conviction. In our not so good moments, we invoke this. Hridayana aparajata haj upasan kurchasa. Don't get stuck with upasan makal korka and all. That time I say, start breathing correctly. And I don't have to react, or nobody else can ask me, immediately respond and tashi. Karne, take your own time. Then you'll learn even more social skills which I can't teach you. Ek poise yatale. And that will benefit your close people also. Making sense? Yes, it does. Like rude is alyari, excite zone chai, pranal is alyari, you fool yourself, you fool others also. Someone breaks that pattern, appreciate it and bring it in yourself. So you'll get plenty, I hope, opportunities for this. And you'll reflect also. You don't have to discuss. Please don't tell me. Because when you narrate, it becomes neither brief nor bright, and you are still there. Okay? And don't wallow in it also, and let it be gone. Or you be gone from that situation. Don't go back to it to indulge in that. Makes sense? Let that life sparkle यावं. चमत्कार मग तशी चमत्कार समका कार्य करताना बोरिंग नका. आमटे कोण करा. Let's enjoy. Swara sadhana zatalechi. I'll attend the second session. Jayati Girirajeshwari Mama Hridaya Pankajavasini. Jayati Girirajeshwari Mama Hridaya Pankajavasini. गिरीश्वर स्वामिनी श्री संविधाम विलासिनी. शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री संविधाम विलासिनी.
देवी हैमवती उमा सामश्रुता गुरुरूपिणी देवी हैमवती उमा सामश्रुता गुरुरूपिणी ब्रह्म विमर्शिनी शिव भक्ति भाव विकासिनी शुद्ध ब्रह्म विमर्शिनी शिव भक्ति भाव विकासिनी राजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री संविधाम विलासिनी गिरिराजेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी दक्षयज्ञ विनाशिनी दाक्षायणी योगेश्वरी यज्ञ विनाशिनी दाक्षायणी योगेश्वरी देवकार्य विधायिनी गणनाथ गुहमातेश्वरी देवकार्य विधायिनी गणनाथ गुहमातेश्वरी जयति गिरिराजेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी दुर्व्यसन दुर्वासना मल दुःख दोष निवारिणी दुर्व्यसन दुर्वासना मल दुःख दोष निवारिणी दिव्य संवित स्फूर्तिदा शिवदा सदा सुखतारिणी दिव्य संवित स्फूर्तिदा
तपसा तर्पिता यति पूजिता ज्ञानार्जिता ध्यान तपसा तर्पिता यति पूजिता ज्ञानार्जिता संविद्धाम विराजिता गिरिजा जयत्यपराजिता संविद्धाम विराजिता गिरिजा जयत्यपराजिता जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री संविद्धाम विलासिनी जयति गिरिराजेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी गिरिराजेश्वरी गीतं साधकानां हितप्रदं संविदीश्वर भिक्षुणा कृतं देवी प्रसादजम् ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। 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 ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः।
हाय कंडक्टेड मेडिटेशन म्हणून एक आमी प्रयत्न करचे सती पळया कसले विशय येतले तुमगेले प्रश्न असल्यार आनी सर्टन एक टेक्निक्स म्हणटात आमी दे आर नॉट कंपल्सरी बट नीड बेस्ड यू कॅन परफॉर्म दोज क्रियाज बिफोर यू स्टार्ट युअर जप पळया ती ते वील ट्राय दैट आउट इन पंचवटी टुमॉरो करेक्ट मनाक शांत करचें शांत में स्तब्ध न्ही अलर्ट का तशी एक नित्याक करची प्रक्रिया प्युरिफिकेशन म्हणटा ती तशी केल्यार आतां आमी एक उल्लेख केलेलो वेन सडनली एवरीथींग सिम्स टू ब्रेक स्टंड जालेली आसता ती दॅट इज ऑल्सो सायलन्स नवे बट इट्स अ मॉर्बिड वेरी बॅड सायन देर इज अ लॉट ऑफ पेन ऑल्सो सो वी रिमूव दॅट उपासन करतना उपासीत हृदयन अपराजित तवळी हँड्स आमच्या सूर जाता दॅट शक्ती स्फूर्तिदा जाता बिकॉज शी गिव्स इन्स्पिरेशन लुक एट इट लायक दिस म्हणून तशी एक इन्स्पिरेशन समथींग वे बियॉन्ड युअर स्कील सेट वूड हॅव प्रिपेर्ड यू फॉर शिवदा जाता मंगलता एक दिसता तंतू इवन इन दॅट इज समथींग मच मोर देन दीस म्हणून मागीर सुखदा जाता सुख दिता इट्स नॉट अ ग्लॉसिंग ओवर ऑफ डिनाय दॅट एंड जस्ट ट्राय टू बी हॅपी जात नवे डॉइंक घेतात पण खंयकी खंयकी वता हय की ना आतां घेवनचे आमी एक सोशल कस्टम म्हणून और एक अभ्यास जाला म्हणून मिनिमायज दॅट आसल्या सुद्दां एवॉयड इट इफ यू कॅन आमच्या समाजांत ह्या फुडें एक 5 वर्सां नंतर कळ्ळें शिक्षण जाता फिल्म सांगता आसताले म्हूण लेख केल्लें सॅटर्डे संडे गम्मत मेरी खंयकी वता ती घार सुद्दां न्ही आनी एक अशी अवस्था जाता थंय वक्कुचें मागीर दॅट बॉय ऑर गर्ल दे हॅव टू बी कॅरीड बॅक टू द हावज खंय आतां अशी खंयची एक कुटुंबीण चलतस कल्लभर संस्कार दिवचे आमकां कळना You can't face yourself, you have to completely annihilate yourself, debase yourself, and then you want spiritual or goodness. Zaishna. Be very clear. Arthu zatas nave. So, game jaga judiciously घेयाती म्हणजे avoid केल्या भो बरें. At least don't go to that level. कल वर्ल मा the mitra वे थे आशिले मित्र वे no mitra will take you there that you have to be carried home. कल जालें म्हणून गोतना नेक्स्ट मॉर्निंग यू वेक अप त्या व्यक्तीक ह्या जन्मान कले जातले वेरी केअरफुली मुखार वचका तितल्यांची खंय हृदय टॉयंक जाता ना डू यू अंडरस्टँड वॉट आय एम सेइंग बस तितल्यांची सो सर्टन डिसिप्लिन्स आय एम नॉट गोन टू स्ट्रेस हांवें करनाका आतां यूज युअर इंटेलिजन्स वेन इट इज देर धियो यो न प्रचोदयात म्हणटा तुमगेलो ऑलरेडी जागृत असो मंत्र जप केल्या पुरो एवरी स्त्री तें ऑलरेडी जागृत जाल्ल्या तुम्ही जे चड प्रयत्न करता तितलेंच आमचे कोण करात मागीर तें स्फूर्ती येतली एक शिवत्व येतलें दे समथींग मच बेटर देन दीस नॉट एवरीथींग इज लॉस्ट म्हण तितलेपणी येतलें मागीर तेका सूख प्राप्ती जाता यू विल बी एट एन एलिवेटेड लेवल मेक सेन्स दॅट इज हाव ट्रान्सफॉर्मेशन कम्स Transformation, the growth is not planned. We can nurture it, but an actual growing, it's a divine growth. Makes sense? So certain skill sets, keep track of the divine. There I have to grow, which I cannot define. But that Guru Shakti will be there at that moment with you. No doubt about it. And that is a time probably it is most eager waiting. And you may deny it, no, I am a galit dukkha. Keep that dukha away. Brain, ask. एक दोन पण तुया जायच ना मागीर ते स्फूर्ती येवच्या सूर जातली देन यू आर सेफ ऑल माय लव गमटे कोण करया ओ नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।